Sarsagun TV nyalekkan ajomekkan sanam kogi sagun daramin badai cuy bona ingi sudipta. Sanam kogi bun napai badai ke janik kan an napai badai ge bun tahe koma. Tinya khobor ko do huyuk kana. শিরামন্ত্রীয়া ভেজা দুঃখ সদর অনল সাকাম সেটের হটো কাদাই বিধায়ক পরেশ মুর্মু 1932 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱛᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱟᱡᱽᱵᱷᱟষᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱦᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱮᱠᱩᱲᱥᱮᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ 209 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱤᱰᱟᱹᱦᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ। ᱯᱟᱨᱚᱢᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟᱨᱴᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢী ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱹᱱᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ 5 ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2022 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱚ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟধ্যায় ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱫᱩᱠ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟর্টি ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱞᱚᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟর্টি ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱫᱤᱥ ᱫᱟᱥ। ᱩᱱᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱫᱤᱥ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱯᱚᱨᱮশ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱲᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱞᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱚᱴᱤᱠ ᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ। ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱡᱚᱜᱚᱫᱤᱥ ᱫᱟᱥ ᱤᱡᱮ ᱮᱨᱟᱛᱟᱭ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱚᱭᱮᱥ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ। ᱫᱮᱞᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱯᱚᱨᱮশ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩর জেলা কেশিয়াড়ি ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ এস এন মাঝি। আমি মোবাইল চিঠি পাঠাচ্ছি, এটা তুমি তোমার নামে লিখেছি তুলে চলে আসছি। হ্যাঁ, তোমার তুলে দেওয়ার জন্য আমি বলছি। এখন সেই সময় আমি আসতাম, তুমি আমাকে ফোন করো। আমার গাড়িটা মেদিনীপুর চলে গেছে। আজকে আমি বিশেষের সকালবেলা আমার শরীর খারাপ চলে গেল, ওই গাড়িটা ঘুরতে দেরি হয়ে গেল। 3টার পরে ঘুরে 3টা করে ঘোরার পর গেলাম না। তো বিধি নির্দেশ তার যেহেতু এত বড় একটা বার্তা আমাকে দিয়েছে, তোমাকে লিখে দিয়েছে, প্রিয় গাইস, আমার বাবা সদ্য প্রয়াত জগদীশ দাসের পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম আগামী 4 মার্চ 2022 অনুষ্ঠিত হবে বলে খবর পেল। সকল আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হবে এই আশা রাখছি। জানি এই অপূরণীয় ক্ষতি, এই ক্ষতি তবুও মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে কামনা করি তিনি তোমাদের এই শোক সহ্য করবার মানসিক শক্তি দেন। পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। প্রয়াত জগদীশের আত্মার শান্তি কামনা করি। তোমরা সবাই সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। মমতা জগদীশ দাস কর্পোরেশন। জগদীশ দাস অত্যন্ত সুবিদিত এবং কেশিয়াড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন, কেশিয়াড়িতে পায়ে হেঁটে যখন দলের সংগঠনের কাজ তিনি করেছিলেন, তার সঙ্গে মুষ্টিমেয় যে কজন পায়ে পা মিলিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের সাথী হয়েছিলেন তার মধ্যে জগদীশ দাস অন্যতম। এরও জগদীশ দাস একমাত্র কর্মী বা সহকর্মী বা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি যিনি দিদির হাত থেকে ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য প্রত্যেক বছর কালীঘাটে তিনি পৌঁছতেন। দিদি তাকে খুব ভালোবাসতেন। গত 22শে ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেছেন। কিছুদিন পর তার সুযোগ্য পুত্র জয়েশ দাস আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি কালীঘাটে আদ্য শ্রাদ্ধাদির নেমন্তন্ন করতে দিদি তথা আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি আমন্ত্রণ জানাতে যাবেন। আমি তার আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আমার রেকমেন্ডেশন এবং অনুরোধপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি এবং সেই মোতাবেক আজকে 5ই মার্চ ঠিক 12টা 22 মিনিটে সিএমও অফিস নবান্ন থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হয় যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত জগদীশ দাস বাবুর পরিবারের শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। আমি যেন এলাকার বিধায়ক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী সেই শোকবার্তা তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে আসি। তাই এই সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকবার্তা, সেই শোকবার্তা আজকে তার পরিবারের হাতে আমি তুলে দিয়ে এলাম। এরই মধ্য দিয়ে একদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার আনুগত্য এবং তার বার্তা, তার
নির্দেশ যেমন আমি পালন করলাম, তেমনি অন্যদিকে আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই যে তিনি তার পুরনো দিনের আন্দোলন সংগ্রামের সাথীদেরকে আজও পর্যন্ত তিনি মনে রেখেছেন, স্মরণে রেখেছেন এবং কোনোদিন বিস্মৃত হন না। তাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা, এমনকি মৃত্যুদিনে শোকবার্তা, এমনকি আদ্য শ্রাদ্ধাদির দিনে শুভেচ্ছা বার্তাও তিনি প্রেরণ করেন। এমনি করে প্রত্যেক কর্মীকে তিনি সম্মান জানান। আমি জগদীশ দাস, তার সুযোগ্য পুত্র জয়েশ দাসকে আমি অনুরোধ করব, যেমন করে জগদীশ দাস মহোদয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তৃণমূল পরিবারের সদস্য হিসেবে, ইনিও যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে, তৃণমূল পরিবারের সঙ্গে সেই সম্পর্কটা বজায় রাখেন। আমি অত্যন্ত আপ্লুত, অত্যন্ত খুশি তৃণমূল পরিবারের নেত্রী এবং প্রয়াত জগদীশ দাসের পরিবারের জন্য যে আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে কাজটা দিয়েছেন সেটা আমি করতে পেরেছি এবং জয়েশ দাস এবং তার পরিবার সেই পত্র গ্রহণ করেছেন, শুভেচ্ছা বার্তা, শোকবার্তা। আর এরই মধ্য দিয়ে দারাইকান 8 মার্চ 2022 সাগুন মাহা হিলো সিধুকানু বংশধর মন্ডল মুর্মু হহতে ভগ্নাডিখন 5 কাটোয়া হাবি ডাহার সংঘার দেলা আকাদায় নোয়া আন্দোল রে ভারত জাকাত আর সে সান্তাল পারগানা তামাম আদিবাসী को सेटेर तहन रेना काथाय लई सदर आकादा सिधुकानू ताकिना हहते भग्नाडी रे जावरा लेन लिका सेटेर कातेन आपनार हक ऐदेर लागिद लाड़ा लागती पाड़ावाकाना देलाबन मंडल मुर्मू लई सदर आका नेवता काथाबन आंजम लेगे जतो को हुल जोहार इंग मंडल मुर्मू बीरबंटा सिधुकानू मुर्मू रेन छट्टे बंशज और जहां झारखंड दिसम बुंजाम का झारखंड दिसम नाम कते अबो पहचान अपरारा हक अधिकार लेगी नोने ना पहचान झारखंडिया पहचान लेगी दराइकान 9 मार्च 2022 हिल दिन बुधवार हिल समय 10 बजे भुनाडी खन शहीद स्थल पचकठिया मिटेन जन आक्रोश महारेली सजा सपड़ा हुई कना उडुंग अबुन उना येते दिसम रेन साउते पुरा संथाल परगना रेन बुहा मिश्रा को गो बाबा बुहा को अपेटे निहोर आ बिनती मिना दया कते हजू तबुन पे और जहां अबुआ झारखंडी पहचान लगी 1932 खतियान लघु उचू लगी और जहां बारहे भाषा अबो को जबरदस्ती को थोपाव का बोन उना सावते जहां अबू संथाली भाषा झारखंड रे प्रथम राजभाषा लागू लगी 9 मार्च 2022 हिल जन आक्रोश महारेली उडुंग हुआ उना येते अपेटे निहोर मिना हजुकान 9 मार्च दिन बुधवार समय 10 बजे खन भुगनाडे बो सेटेरोआ अदो माँ नुआ को संदेश इमा पेकना माँ दोहराते हुल जोहार सान्ताली बिद्यागाड़ रिनिज मारांग माचेद गंके भद्र हेम्ब्रम बाड़ाई होचो अकाद लियाय पश्चिम मेदिनीपुर जिला बेलदा थाना दारोयारे मेना नेकुड़सेनी सान्ताली मीडियम बिद्यागाड़ खन निये सेरमा 12,022 साल रे 2 गोटांग बिडेही पठुआ माई बाबू ताकू सान्ताली मीडियम ते माध्यमिक बिनिड को एमेदा ओना मुद्रे 2 गोटांग पठुआ माई ताकू और 9 गोटांग पठुआ बाबू ताकू सान्ताली मीडियम ते माध्यमिक बिनिड को एमेदा 12,022 नेसा माध्यमिक बिनिड दो गापा 9 मार्च 12,022 खन नेकुड़सेनी सान्ताली मीडियम बिद्यागाड़ रेन पठुआ माई बाबू ताको बिडेही कुआ बिनिड तालमा दो पश्चिम मेदिनीपुर जिला बेलदा थाना रेना नहपाड़ा विद्यासागर बिद्यागाड़ रे ठाड़ो गोटा आकाना सान्ताली मीडियम ते बिनिड को एमेद माई बाबू ताको को मेन किया 2 सेरमा कोविड हालत ते 2 सेरमा भागी लेका के क्लास बांग होय आकान रे हो सुर सुपुरेन माचेद गंके को कुरुमुटु और गड़ो सपोहत ते भागी की को अर्जो को हामेटा मेनते उड़ी गाहिर पतिया मेना ताको मेनते को लई किया नुआ हको लई तोरा किया
नोंडे नेकुरसेनी सानताली मीडियम बिद्दागाड़ रेगे साइंस विभाग साउते हॉस्टेल को हुयुग मा नेकुरसेनी सानताली मीडियम बिद्दागाड़ खन जहाय बिडाही को नेस माध्यमिक बिनिट को एमएआ नुकु दो दोसर बेस से गादेल काना को मेनते बाडाय काना। पश्चिम मेदिनीपुर जिला नेकुरसेनी खन सागुन खबरियो सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम। निधा माध्यमिक बिनिट पे में तबना ओकल का पे सपड़ाव कान तबना गंके को सापड़ा ते आले दो नाइते के नापाय ते बिनिट मा नवा दाले पुतियो मना तरे नय जे बोर्ड परीक्षा पे एमो पे चला कना बतर बाबे बुझैया पांगे बोतर वाले बुझिया रिजल्ट को ओकल का होई दड़ेया है नापाय के हुई आपे तो निधा माध्यमिक बिनिट पे मा होय आपे तो का विद्यागाड़ रे पा नेकुरसेनी हाई स्कूल सानताली मीडियम नय नवा बोर्ड परीक्षा प्रथम पे मा ओकल का पे अइकैया आले दो नवा कोरोना आजार ते बांग पढ़ा कते रो आले दो बिनिट ले एमेदा नवा दो आलिया गौरव ना कथा कना आले दो नेकुरसेनी हाई स्कूल खुना सानताली मीडियम खुना आले दो माध्यमिक ले माले नोहाबाड़ विद्यासागर विद्या भवन रे सेता को कोरोना लॉकडाउन रे सेता को गोड़ो बाले ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱞᱮ ᱯᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ आले ले गौरव जे आयो आड़ांग ते पढ़ाव काते रहो आलिया गौरव रिया आइको दो नवा गे जे भागी ले रिजल्ट दाड़िया माड़ांग लाफांग सेट ले लाहांती सेट ले चलाव दाड़िया नवा के पातियो मेना जे कोरोना खातिर बार सेरमा स्कूल ठीक ठाक बांग हुई कना तारपरे नुना प्रतिबंधकता मेना माध्यमिक रे परीक्षा एम पे दुरुब कना नवा दी कते चेत मैसेज पे मिया गंके को बांको क्लास दाड़ी का आले आले ठन हेक काते आले को क्लास का लिया को आले पुतियो में आज आले दो नवा बिनिड दो नाइते के नापाय ते के एमाले आसो माले आले रिन चाहे को हुडिंग हुडिंग को मेना को उनको को जनो नाइते के नापाय ते को पढ़ा मा आर साइंस हो हिजु मा नवा विद्यागाड़ रे जते आले रिन हुडिंग बोई बाबू मई बाबू को जनो आलो एटकेटे आलो हुई तको मा ओना हते सरकार ठन आले अब्दाले मदले जे साइंस हुई मा नडगे कॉलेज को हुई मा तो लागे हॉस्टल को हुई माना गया आपिया सेंटर दो कर जरूर कना नोहाबाड़ विद्यासागर विद्या भवन रे तिना कुड़ी गिद्र आपे नवा विद्यागाड़ तना माध्यमिक पे मिया बेगल बार आपिया nyutum बारी हंसदा या nyutum सुशीला मांडी या nyutum अल्पना या nyutum सुमित्रा मुर्मू या nyutum हिमालय से आपे स्कूल दो कारे नेकुरसेनी सानताली मीडियम हाई स्कूल आपे तो निधार माध्यमिक बिनिट पे मिया होय अच्छा अद नवा माध्यमिक बिनिट पुइलु बोर्ड परीक्षा पे मा ओकल का पे सपड़ाव कना सपड़ाव दो नाय नापा दिगे हुई कना गंके को गड़ सपो नामते आरो गड़ी भरसा जोले बुझोइदा तो सपड़ाव दो नपाय के हुई कना नवा जे लॉकडाउन समय रे बार सेरमा स्कूल ठीक ठाक बांग हुई कना ओकल का ते सपड़ाव कान थे ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱩᱱᱜᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮᱭᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱠᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱫᱚᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢᱟ माचेद गंके को निये समय आपे ओकल का ते ऑफलाइन रे गड़ सपोर्ट पे तहे ऑफलाइन होते फोन तलाते कुकली रपड़ तलाते फोन तला तेगे हुई कना आपे पतियो मेना रिजल्ट चेक का हुई दड़िया पतियो पते भरोसा हो मेना ते ना गेल नपाते नंबर ले जामा पहिलो बोर्ड परीक्षा बतर बांग बुझो कना तो बतर दो बुझो तो बुझो कना तो गड़ सपोर्ट रे गंके ताको मेना को पूरा स्कूल मेना कदा तो अड़ी भरोसा दो अड़ी गान गे जामो कना आम nyutum कानू सोरेन तो सर मंडी कानू सर माने आपे सेंटर दो करे nyuru कना नोहापाड़ विद्यासागर विद्या भवन रे आपे निधा माध्यमिक बिनिड पे में तबना होय ओका स्कूल खना पे में तबना नेकुरसेनी हाई स्कूल सानताली मीडियम खन निधा पुइलु बोर्ड परीक्षा तापे ओकल का पे सपड़ाव कना
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛु ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛु ᱚᱱᱟ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱞᱚᱠᱰᱟᱣᱩᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱩ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢ din ᱜᱮ ᱵᱳর্ড মানে রেগুলার অলপ পড়া হুই কানা তার মধ্যেও ওকা লেখা রেজাল্ট ᱠᱚ ᱟᱥᱟᱭᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢ ᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱥᱮ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱞᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱡᱟল্ᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮন্টার ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱯᱟᱲ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ तुषार मांडी रामेश्वर मांडी ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱮᱠᱚᱨᱥᱤᱱᱤ ᱦᱟई ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱯᱮ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱴ मैं आम दो निया था ओका बिनिट एम लगे माध्यमिक बिनिट ᱤᱧ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ओका स्कूल खने में मेदा नेकुड़सिनी हाई स्कूल सानताली मीडियम खन ओका स्कूल रे बिनिट दो ᱧᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ नोहापाड़ विद्यासागर विद्या भवन रे अच्छा बिनिट दो 30 खना बिनिट दो 7 तारीख खना अच्छा आदो स्कूल को मान का लॉकडाउन खातिर छुट्टी तहे कना आदो नवा लॉकडाउन तला रे माध्यमिक बिनिट लगित ओका लका पे पढ़ाव कना नोहा मतो आलिया मिड सेरमा लेका के पढ़ाव मा बांग हुई कना एंते रहो आले सनाम माचेद को आगे गड़ो गपड़ो तालाते मोबाइल तालाते कुकली रपड़ ओना ताला रे आड़ी नापाय सही गोंके को आले कुकली तालाते गे आर मोबाइल तालाते गे कुली रपड़ा कना आर माचेद को गड़ो का लिया जहाँ दो आबना पारसी से आयो आड़ांग तले ओलोक कना सानाम माचेद गे ओ सांभेड़ एने सपड़ाव कतेद को गड़ो का लिया नुआ कोरोना लॉकडाउन रे बाड़ती बांगले पढ़ाव दाड़े का रहो आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो मैं इया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो सुशीला मांडी अतु ओड़ा दो अतु दो सुडिया ठीक अच्छा मैं निया था आम दो ओका बिनिट एम लगे माध्यमिक ओका स्कूल खन निया था एम लगे नो नेकुड़सिनी हाई स्कूल खुना नोहापाड़ विद्यासागर विद्या भवन रे बिनिड ले एमानी अच्छा अच्छा आपे दो नवा दो दोसर बैच होय आले दो सानताली मीडियम रे होय सानताली मीडियम अच्छा नवा मा सेरमा पूरा लॉकडाउन ते चलावेना स्कूल को बांग हुई कना एनते रहो नका नवा लॉकडाउन रे बिनिट एम लगित ओका लका पे पढ़ाव कना से प्रस्तुति पे हताव कदा हे पढ़ा कराले से ताको क्लास बांग हुई कार हो नोडे से हेक कते पढ़ा का लिया को गोंके ताको आर फोन ताला कोते हो से ताको सला जोगाजोग हुई कना आर पढ़ा हुई कना तिहिना खबर तो नोंडे गे मुचाइना आर नित धाबित ते सारसागुन टीवी चैनल बाबुन सब्सक्राइब का सब्सक्राइब ताबुन पे लाइक ताबुन पे कमेंट ताबुन पे आर शेयर ताबुन पे सनम को गी नापाय गे बुन ताहे को मा आर मिता सनम को गी सागुन जोहार।